yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nasaba pamasisi matana pong Allah Subhanahu wa ta'ala dan niya apatirona na kepada engkau hadir rilalan na iya onrong iya engkai napak baraka pong Allah Subhanahu wa ta'ala rigaw engkata papole sedi pakasiwiang iya engkai na perluan pong Allah Subhanahu wa ta'ala riatanna iya naritu sempajas subuh nasi bawai diri jam. Insya Allah mudah-mudahan iya waktu sahabat nasabari na idolongan patulunna pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabak alina Nabi sallallahu alaihi wasallam narampir lalana desana riga angkana makadana Nabi sallallahu alaihi wasallam man sallas subha fahuwa fi simmatillah. Nigi tahu masam pada subuh majapku angke tu rilalan alim runganai pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Salawat nanya mapa salama dan lupewi kiringan ni lauri alim alabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sini toma-toma malabikang surah-surah malabikang ia angkai dia masewi rupang Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkanan kasewa waktu alena panguluta Ibnu Mas'ud ya. Tudangi ripallawanganna sahabat kebetulan ngerwatue angkatoiwi alim labbi'na Nabi sallallahu alaihi wasallam nayer waktu na tudang sahabat kebetulan ngero alena Ibnu Mas'ud kebetulan alena Ibnu Mas'ud tappa micawa bawang nadi gaga pasang dito gaga lucu dito gaga heboh dito gaga maga tappa micawa cabir Ibnu Mas'ud. Kira-kira kok irilalan ni onrong ni narikong ke jamaah tappa micawa cabir na dito na lucu cara mana Ustaz Hamka dito gaga heboh kira-kira pikir-pikir di bapak ibu dijadiin ke maka promo kaya ronan di pak bercelana dan sahabat pun begitu heran melihat Ibnu Mas'ud heran mite Ibnu Mas'ud magi nabi cawa-cawa Ibnu Mas'ud na di gaga pasalan ritane Ibnu Mas'ud maka de ya Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud magi tami cawa-cawa caberu ya aga na kuada Ibnu Mas'ud micawa ka nasabawi te Nabi sallallahu alaihi wasallam micawa ritane si Nabi sallallahu alaihi wasallam napaku heran na sahabat panasaranna natane yali malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia Rasulullah magi kami cawa-cawa cabir ya Rasulullah. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam micawa kana sebab wite pengalah ta'ala micawa-cawa cabir au napa ni pinita tambah penasaran napa ni pinita tambah penasaran ya rikene di makale magi no di mapakon magi wadi ya contohnya ko bahasa tadi ya. Sehingga makanya Nabi ta mapakwe persoalannya mapakwe ceritanya yer waktu maturi as-sulimonrinna pengallahu subhanahu wa ta'ala
Rigau angkana ipat tamamanan ni rilalas suruga yang iwat dingit tama suruga. Ipat tamamanan ni rilalanna ranaka iwat dingit tama ranaka. Ya. Betul nama betul na ada mat wa kosrimondrina pengala taala isara ni rupa tawe angkana tama suruga angkatona tama ranaka. Sinin nero jamaah na Masjid Al Ansar apa permani pertama surga. Puratoni ro engkatone pertama ranaka permana ni de nagaga. Permana ni ade sinin na rupa tawen. Permana ni ipati perkara na sinin na rupa tawen. Iya. Permana ni ipatang tuang onron na sinin na rupa tawen. Gangka na pengallahu subhanahu wa ta'ala melo mo pimapitangi akamasena lori atana napudangi malaikat na maka dehe malaikat aku lauki gari mi te okko tu lisa naraka ang kamu paga okko tu rilalan na tu ang kamu paga atakku angka si kalicamu patapa na boleh ni ye ko angka si kalicamu patajan na tapai na boleh ye ko mapaci ni pasuni sehingga malaikat Quran mana nasara mana sehingga cik di minitau bawa sidi minitau yero tahu yero jamaah yang dimuliakan Allah. Rigau angkana melo ni ipatadang ngeriase na api malumpa-lumpai ipasiulo ni rupan na si bawa api malumpa-lumpai gangka na itawede nulit tahan ngina pakua palana api naranaka sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah mari lo doang ngiri pengalaman puang aja kasih mutepang aku api majapui api liwa palana nania liwa beracunna ya bahaya aja kesipuang pasalama ka kesipuang pasalama ka puang patama tu ka suruga puang iko pala mo patama ka korolalag namo menyuko pala na sa liyo pintu gerbang sehingga maka di pengalatana iko pasalama ki okoe de nagagaga parelo dotta de nagaga parelo tapi mo pasalama ki maka iko mo pasalama ka okoe agasan na apiran na tayo pang hindi nagaga kuna na mo din patama ka suruga na mo kumipinto garban pala na arin ni ipasalama ipatarakay ipulin pangabaw subhanahu wa ta'ala sehingga iya litari abang nga itari dito ilalang nga ro rilalang na pakarangan na liwa kanja na liwa kasin na maka daya tawa ipuang aja kasi mutaro ka ako pintun na kasi patama to ka kasi ilalam ego pala di mo patama ka ko ilala suruga na mo mi ko marisida pina pintun na nakari pongalatala itan ito idi mo to namang kada di nagaga parilota nakari puang ali kasi mutaro ka ako puang ali kasi aginya ipatama si pemang taro ko pakarangan na ang kani padapi ko pintu na suruga kebetulan ya tak buka pintu na suruga ni te ilalang ternyata liwa pakasin na isaliwang na ilalang akhirnya maka si puang aja kasi utar ka apoy patama ka maka di pungalatala itani maka di kinang di nagaga naka di puang aja kasi puang maringi ya maringi maka di puang aja kasi puang ya akhirnya pada saat itu jamaah yang dimuliakan Allah agak nasa pengalatala ya bahasanya bisa sampai ya bahasanya kemako ya kemako itu pada tahu lah mana kemana tahu megala ada perilona bahasanya bisa sampai ya bahasanya ya artinya pada saat itu ipatame ni jawab Allah subhanahu wa ta'ala miti akan maringi ya lori alina pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mi cawa-cawa cabir tui Ibnu Mas'ud irwati jamaah yang dimuliakan Allah sinin ata matapat na pengallahu subhanahu wa ta'ala
aga hikmah melo yala rilalanna iya kisah. Aga hikmah melo yala rilalanna iya kisah nomor siddi makkade sininna rupa tawe iya ko angkamo teppa iya ko angkamo teppa napak di bola rilalanna watakkalena, maka insya Allah yakin dan percaya itu tawe angkai mati pertama rilal surga pamasina pengalatan. Iyan namua narik puyero tau matapai angka dosa pura na pugau taniato dosa lupo detonan kenapa duwe pengabaw subhanahu wa ta'ala ya. Taniato dosa maraja ya. Maka yakin dan percaya mesti ibisi-bisi jolo nekia naya pak bisa narilalan naranaka tania dia napa ada pak bisa narilala rilino ya kokolino ko macarita gage ibisay biway ya ibisay biway ternyata si tongan na sewa-sewa ding ipaki na papacing ternyata apa aga nomor sidi wae ya mana sengir di ipaki na papacing aga si nomor 2 tanay ya wadi paki na papacing ya aga si nomor 3 api ternyata api dipakai mape pacing maningkas kan dia komando kina si palakko leitu nu dia lero amir leitu nu dia lero iti supaya mapacing bulu-bulu na anginge wadingi pakai mape pacing ya anginge wadingi ipake mape pacing ada ya kung magasana ya kung kasana makau dingi warung angin sehingga tomatot tariolo napake yen kenapa gurang itu tomatot tariolo maka di rupa tawe ye komelo ki mape pacing rigau angkata pura ki magasana pura ki buang air besar maka iro biasa napa gurang ini kuro ading kamu pakapan tomatot takwe maka namo si sero mi 2 sero mi mau pakai maka insyaallah yakin ni mapacing ya maka deka aga meron ni nakada ina rubah membaca ya. Ternyata ron ini kuro kay 122 tahun na denan retua tumo pinaku kay makanja mo pi pariwana jadi kebetulan iro pura kamat terima rekonan itu maka dagan mau baca nih nah kedero baca ketemu bisa sipak na we imunro sipak na pongalatala munro ko we angin ipake mapi pacing sipak na pongalatala munro ko api pake mapi pacing sipak na pongalatala munro ko ipake mapi pacing na pamututu sipak na pongalatala munro ko we upake mapi pacing dari ko ye mo pake diyo namo di masabong pacing tepi apalagi ke masabong nasabak ternyata tania ia mana rumah pipacing nekia sifat mapacing na pong Allah Ta'ala yang ke mundo riralon dari kuero nang kaipaki mapipacing sehingga jatuh hira kung katau daruni napaki diyo malangumu piwa takalina jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selama angka mo tappa na boleh wirupa tawe selama kata na boleh rupa tawi maka insya Allah yakin dan percaya insya Allah itu tawi engkau mana itu tamar ilala surga pamasina pengabaw subhanahu wa ta'ala pekuni pala carana itimbang alewe pekuni carana ireke-reke alewe pekuni carana iren-ren wali maka yang katunga mogiru yero tapoy na taro pengabaw subhanahu wa ta'ala rilalanna wa takkalina tasidiru pataw rilalanna atimna tasidir patau maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rilalanna akuram malabina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman
rabbihim yatawakkalun. Beko carana itimbang-timbang ada apa ukuranna mamadeni segi ayat menjadi kurang ibarese maka dia kong kaya maka yakin dan percaya angkamu patapa mandi bola dilan Allah. Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallah majepu sitongatonganna tau matapain majepu yero sitongatonganna riasannya tau matapa idza dzukirallah nariku irampi-rampingangi asanna pung Allah subhanahu wa ta'ala nariku itapu-tapungangi asanna pung Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum ya angka getaran ya mak deremeng atinna ada rasa yang dia rasakan nari kuning keningi asanna pung Allah subhanahu wa ta'ala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana narikko nabaca ibacangi ayatnya pung Allah Ta'ala ya samanna seding ya engke narasakan nyamakini nawa ya maderemeng ya atina nari kuning kelingi ayat-ayatnya pung Allah subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun makotor paimang di napaja mapisona ripang Allah subhanahu wa ta'ala iyana telu mamadeni telu tanda-tanda nariku melu kireke timbang imuku ditapain nomor sindi nariku angka tahu nariku ning kalingi asanna pung Allah subhanahu wa ta'ala irampir yulona masikiri maring kalingi atau masikiri madaremeng yatinna menyamakini nawa pinadina maka yakin dan percaya insyaallah angkamu patapa na wiringin pung Allah subhanahu yan namuan nariku maring kalinga kita masikiri ya naidi makeri-keri ya maring kalinga tiaga sana ya masus sa pinadingi au paraluki agasan paraluki mati ka jamaah yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala rilalanna ya ewe na pamulewi innamal mu'minuna innama rilalanna kaidana bahasa Arab maka dari yero yasannya innama al-qasru wa tahsir ya alias al-qasru wa tahsir dene itu nek kodigaga ni dene termasuk ya benenge maka dari Allah Ta'ala al-mu'minuna alladhina idza dzukirallah yaitu tau matapae nariko neng kalinya sanna pung Allah Ta'ala mak daremang yatinna maka angkamu lalang namo tanya atau matapa madarang matuatin tapi maka di pung Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladhina dzukirallah maka demi matona termasuk narikong katau neng kalinya asanna pung Allah Ta'ala irampi-rampi nadi narasakan pinading rilalan atin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala neng kalinya asanna pung Allah subhanahu wa ta'ala neng kalinya pangubina pung Allah subhanahu wa ta'ala ya ang karasa Allahu akbar Allahu akbar apalagi makanja makanja salongi palo-palo los speaker toa arwa ipindri kenyasi manarai 50 mana wa makanja tuni pak bangi na dito ga na rikode na pinading yuril natin ay makadokat dia malas ya Ashhadu an la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rilalanna adisana rega wangkana siuluang isabai maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum pakabariwi tu manatapakmu ya maka disabai kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah beko carana ipakabariwi tapak beko carana ipakabariwi tapak
Nasabak ternyata iro tapai angka na manurung, angka na meningkat. Ternyata iro tapai angka na tatutu, angka na tabuka, sehingga maka nabita jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum, makutani sahabai kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Beku carana ipakabari tapai ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akfiru bi kalimati la ilaha illallah. Akfiru bi kalimati la ilaha illallah. Tapami gewi bacai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka itu wadingi na pinri paimang semangatna tepak na tasidir patau. Ini tuh maka niru ya la ilaha illallah mak baca tahlil. Ya. Magiru tomototta narik ko angka tau mate. Ya, narik ko angka tau mate. Nakanna musibah sehingga nadakan ngisi di adat di tomototta. Ya, konsidra pada umumnya ada na tomototta nadakan ni acara mat tahlil. Ya. Magai nasaba itu tahu nakane musibah menurungi madari ero tapana magasana menurungi malamai tongken nang biasa pon katau nakana musibah ya, apalagi musibah amatnya menurun. Makanya nalesik di ada tomototta maka nadakala sik di sebuah perkumpulan sirikomangi dengan ini maka keluarga yang ditinggalkan memberikan semangat dan makotor pemang keluarga yang kelele di pamasina pengalatala lolong ipatul itu tahlil. Aga yasa tahlil itu bahasa ogi iro yasa tahlil yaitu siku bahasa Arabna tahlil. Ada yang tahlil singkatan daripada la ilaha illallah. Ya, tahlil. Kami biasa dipuji tu ko masingka-singkai. Abdurrahman asal natanya kadin la Abdurrahman. Ya, singka-sing. Ya, tahlil. Ya. Ya ko tasbih subhanallah. Ya, tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Haukala la haula wala quwata illa billah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu pada dipahami agak sana singkatan-singkatan seperti ini kadang dia dipaham kayaknya maka deh mana kesijinan kemat tahlil. Padahal liru tahlil baca la ilaha illallah. Ya. Biasa. Nah, ini latihannya biasa tomototta. Ya. Tarikat-tarikat, ya, patarika anak sebandi, al-khalwati, ya rata-rata tarikat makor latihan, riyadatun nafsi, ya, serikwa menginasaba, dega gak ada, yang kesi mata ipu ada, mapa mula motot tapola di tindrota, letu matu matindrota, sengadina ada la ilaha illallah sehingga makanya Nabi tamangkan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah nigi pacapurang adanna nabaca la ilaha illallah mutame rilala surga pamasina pungal taala maka dan anak muda ya ko mapakutu pale ustaz imilo pi mati na ibacero adik kilo ta coba ni semua dia biasa ni madam sakaratul maut dia yero seni madan dan nya sakaratul maut wik kasasa umpa majapina bitaw na papader ne ko to majapina ding ibu biasa ki majapina ding biasa ki maga pinadita majain ustaz yule mo pa manyamangi pinadita makanja peringarangi nariko majapina ding yule yewa kira-kira ro majapina ding ko nakana ki japina ding tiri pusarani yule mewe ade inde ke makade papi ka turing katoni anak mapan na itu mapan na makalele pinadiku
magini nari komadan itu matoy nang kana mak depe mustinna yero to matoy ibantui nasaba kalimat la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi karena wija-wijata dia nang ke jampangi pendidikannya, karena wija-wijata dia nang ke yurus agamana, karena wija-wijata dia nang ke pakanjaki wi pengadaran dari waktu tua terilino sehingga wadini natulu tumotona ternyata angkan itu motona masisa napakua amadangan angkat opana nama pana nama kadama mak tindro mundur surat tanai aga na nilai poga kumakuin jamaah yang dimuliakan Allah mapulo tong ipasipulu ternyata de napas selamat kini jamaah yang dimuliakan. Teko cerana ro na ini pakuli-kuling makanya makukui ilatih ni adewe yang karena itu biasa latihan pakai tasbih masikir pakai tasbih iya aja sih maka ada bidah ya kok dia miluk mu pakai tasbih aja nah jangan mu larang ya roto pakai tasbih ya jangan mu si salah tahun 2020 masalahnya kok alina nu di mu barsanggi napa di penelatu bacaan itu tapi ku miluk mandri na bebeng pakanya. Hadirin dimuliakan Allah, tinggalkan semua itu aja nih. Lo nih, ini tuh ada panah masih di, iya. Lo nih aja nah, iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksiru bikali la ilaha illallah tapami gaibi baca la ilaha illallah. Itu nasabat tepok. Itu yang sebab tepok. Kung kamu tapay maka yakin dan percaya insyaallah idi matu tamamana di surga. Yang kedua, aga hikmah melo yala rilalane kisai. Aga hikmah melo yala rilalane kisai. Maka di idi rupa tawi aja mupaturannu melodo wari pongala ta'ala. Aja mupaturannu marilodoang ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paturan tega ki nasaba itu perilo doangnya pada lona ya ko pas sepeda pak sepeda tuh si hobiku jadi ajak kama pak Galuh na nisen ya ko pas sepeda pada lona agisana pedala ele roda pada lona ko to pas sepeda pada lona pedala dene risa maka da putaran kasiaga na tolak tu ko to melo mas sepeda lo pasai dene risa maka datu putar siaga na tolot ku pasay. Yari ka kotomelo masapeda lo pangkajime, ule rakko lo pangkajime. Dene risa maka da ikasiaga le puta ero na tolot tu. Makanya aja mo ngiro na boy bawang. Maka yakin dan percaya mapakututu parilodongan na tas dito marilodo ari po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja mo mangingi maka da dene risa matu kega nang kawatu. Na tarimay parilodota pengobahu Subhanahu wa Ta'ala. Apa iya ko mangingin dini nang milo marilodoang ay jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka di Allah Ta'ala uda'uni astajib lakum illauku astajib lakum utarimay parilodota ya. Allah Ta'ala na tarima manang parilodoan na tasik dito marilodoang dega gatau marilodoang sangadimna ang kamanang itarima parilodoangan na di Allah Ta'ala cuma yero Allah Ta'ala bate na tarima parilodoan na atan na talun rupa modelina yero Allah Ta'ala batena tarimi parilodon na akan na talun rupa modele na sedi napatarimanan ni langsung Allah Ta'ala riga angkane roatai marilodo ari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya riwayatuna Nabi sallallahu alaihi wasallam min riyasina min barai riga angkana makatuba kebetulan yang kata utama ya, matangangi makatuba Nabi sallallahu alaihi wasallam tamir warairu mati makaria Rasulullah elodaki ya Rasulullah maka mati-matian ni uluk-uluk marakku tanat-tanangi digagawe busi elodaki ya Rasulullah. Nah pindri di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
mari lodori pong Allah subhanahu wa ta'ala de panano limana Nabi sallallahu alaihi wasallam mabolo ni alungi yasin. Mabolo ni alungi yasin. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, bosi turungi bosi na pong Allah ta'ala, ternyata bosi to si makteru seminggu bosi. Coba bayangkan seminggu bosi talungas so bawa bosi ko kampota maputing baju-baju manci di tapar seminggu bosi manda si Nabi sallallahu alaihi wasallam makatuba takapo sinangero aga na po ya Rasulullah we na jinna si we tanak-tanangnya desi gaga lagu mana siya siwi ya Rasulullah aginya Nabi sallallahu alaihi wasallam milodosi jadi na paterimaan langsung pong Allah subhanahu wa ta'ala ang kataw madising iya ang kataw madising aga sana malasa milodori pong Allah subhanahu wa ta'ala riga ang milaw na adisingan tapeling adisingan peling adisingan yero modelin na pong Allah ta'ala yan ang may gato milo makukui gimana milo nala pikiran dapat milo dapat terima wadi jadi kenapa Allah lebih tahu dan lebih paham maka dia takwe oh dia pajolo dia ling yang kedua modelnya pun Allah subhanahu wa ta'ala patarimangan ni perilodo ngenna atanna iya naritu natarimai perilodo ngenna atanna nekia de tapanaling ni silalona natahan ni jolo angka tahu 50 tahun milu asugiran letuk makuku dia pernah kena sugi-sugi tahan bukan berarti pengalat ta'ala dia natarimi dua tak dia nak kebetulan maka pengalat ta'ala natolai perlu data dia wadi jadi natarimi pengalat ta'ala perlu data tapi natangguh kami maka natangguh kami naisa pengalat ta'ala maka dia ko walengi asugirni mesa dia ni telalang lo masigi na alansa dia jadi contoh wadi janji ko tapo walengi upatirimangi do yagasan na ye upatirimangi periloduan ne wadi jadi sabaluna dia na paja turimi cawa-cawa ko sidupay padang na rupa tao sehingga nasabak turimi cawa-cawa ko sidupay padang na rupa tao sehingga dia na paja irampi madicing ko padang na rupa tao tapi ko yelengi asugirang namo na may cawa dito na namo na pajalingi dito na pajali-jali wadi jadi de pa to siap Ibu, ibu, iya ko loki pasay, pasarapang, loki pasarapang, lepangi mali buah-buahan, buah apel, buah anggur, buah lengkeng, dan lain sebagainya, maliki roti, maliki bepa, na parewak ki ribolata, kebetulan ngiro, taiti anata maculi-culi tanah, maculi-culi tanah. Maculi-culi kasih mak bungka-bungka na palau na dupay ki anata melo malir rotie melo malir bepai melawi bepa melawi agasana kira-kira langsung betalian anata de agata podang anata apakah pada saat itu dia mimato melo talian anata bepa meloki apakah maka dari demito na wadi ngananan de bepai wadi tapi magi tali na de talengi nasaba tapangi di maka di polengi macare palimana mabukalung kalimana na de na pangananay langsung bami nalir bepai nangri aginya sigaru cari pe mungkin mandre ko agama matakalena wadi jadi man se jelas korona nai mapadiwatan ni agani idi matoto mokai marunya mapakututu modelina fung Allah subhanahu wa ta'ala na pahang na isang depa tapi ang kawatuna aga tapodangnya nata aji jolo mandrena loki jolo mak bisa 5 loki jolo dio puruni dio bajaju ni puruni mano bajaju magisana bada magisana ma pamanya pakai makanja tapat alam adicin Dipa sehingga dia nacek dia tahu benga lolongan papi dalik na pungalatala min haitsu la yahtasbih
Mana jadi tapam aku jadi sedih kau sana-sana wadi jadi ada doa tak 20 tahun yang lalu tak lupa ini napa dapat terima ki pengabau subhanahu wa ta'ala. Makanya aja baca tamega ini baca. Ya kau ini rabbana atina fid dunya hasanah ya no rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca si isiru sangadina si isiru ikaw kato may kalinga ki aja mo jampang ikaw kato magasan na cerita ki makariima na isip ti Mardalita di Marlita terima na rorak bana atin api dunia hasan aja na nasa bamage de nagaga pada narikuyi na pariloduan na paterimang di pumalata ipuang welinga de cinna lino ipuang welinga de cinna akhira ipuang pasalama ka poli riapira na kana pumalata aga na milih sapa na pelolongan di cinna lino aga na milih sapa ini na kay pelolong di cinna akhira aga na milih sapa na kuno pasalaman pumalata ang kamanan ni na pasitayan ni pungabau subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan aja mu paturannu la tayasu mir rahmatillah aja mu mangingit pemberi di mata mangulur pungabau subhanahu wa ta'ala pawi sinin nakatata mapamula alas tu si aja mangi makan na tarima moge pungalata liar gede imun pero na tarima na yang penting kita tetap butuh Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita, tapi kita butuh kepada Allah. Jadi makanya ini semua itu pungalah ta'ala milu yang nali mokka satu. Kita tetap jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga modelnya pungalah ta'ala tarime perilodon atas itu mariloduang wadi jaji napa tarime yang di pungalah ta'ala tapi lengi nanya iru lawe wadi jaji napa terima yang ipungalah ta'ala naikia lengi nanya iru lawe mari pungalah ta'ala malakda naisen maka deko iya lengi malakda make guna realina. Contoh engkau tahu ya elolak dak meli oto Avanza ya oto Avanza Toyota Avanza tapi ternyata tanya oto Avanza nali oto lumping dia 50 tahun melolak dak meli oto tapi yero melo meli oto Avanza dia sama motor Detoni sengalala na maga modelina detoni sepalari tapi kodom pelengi makanjai ni sepalari dompingi ni setui matinya malada make guna ye modelina narik kota pelengi auto Avanza ye auto Avanza paling mapoja maga midini seni ya aku mandor ya makanya aja hirang ini angkat makan ada menjadi di mana ke jimakwe kita berprasangka baik kepada Allah maka dia pengalatal nisa maka dia ini makanya ini kan contoh angka anak milola ada mencaji ya sana mencaji sekolah kedokteran ternyata letu dia karena lulus mencaji ke sekolah kedokteran apa yang terjadi ternyata anak dia cocok ku masih sekolah kedokteran makin dia cocok ku masih sekolah kedokteran nih nah sebagian anak dia mulai minta darah ya komite darah marula lina marana nero goni koleng maka dia si cocok ya dia cocok makanya jamaah yang dimuliakan Allah tetaplah aja mupaturannu boleh dipamasina pengabau subhanahu wa ta'ala yakin dan percaya sininna yang kena pokangkangan di pengabau subhanahu wa ta'ala majepu itu madicing iri siceta jamaah yang dimuliakan Allah narik ku idi manangi makanjai pakir kirata lauri pengabau subhanahu wa ta'ala. Ianya kesimpulan ngirilalan na iya kisah maka dia yakin dan percaya idi rupa tawi ia ko ang kamu tapai di bolaiwi maka insyaallah angka mana kimati na patama pengelatala rilala surga pamasin. Nomor 2 maka di idi rupa tawi aja mu mangingi marilo 2 di pengelatala iko taninya sui baja si iko tania baja si iko tania baja senedi itu katanya seni Nabi Yusuf alaihi salam 20 tahun napa ipateriman periloduan nalur pengabau subhanahu wa ta'ala la tayasu mir rahmatillah
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yene mancaji papalisa rilalana iye untuk mabarakae, mudah-mudahan idi manange angka kina pabaraka pemabau Subhanahu wa taala, mudah-mudahan idi manange angka ki de na paja na bereng adisi disinga pemabau Subhanahu wa taala, sehingga idi manange selamat ki ridino lebih-lebih pamati riwanua akhir. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.